Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. Владимир Путин наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Награда присвоена за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие региона. Кроме того, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов удостоен ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени, за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. В торжественной церемонии открытия мечети имени Марьям Делимхановой приняли участие глава республики и официальные лица региона. Святыня находится в городе Ойсхар и возведена за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Материал с места событий подготовил Рамзан Абуев. С чтения аятов благородного Корана началась торжественная церемония открытия в городе Ойсхара мечети имени Марьям Делимхановой и школы хафизов в честь шейха Ташу Хаджи Саясанского. Еще совсем недавно, в годы лихолетия, о таких благах в жизни и в свободе вероисповедания жители и не мечтали, отметил председатель Совета алимов Республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. علمنا هنت يحبل عطم دباقية علم عامو علم درجو علمنا هن برخت ولوح هاوزن ديل بوهش اوت ديل ووزر يحلق بيلن شناخ دوعنش ديت شنسان تيح آمن باخشي هوسو دال شي قرآن شعبوه بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الشوز ذالين قدالي دحر شا الجح ويل تسقي يح لو يحيقلو تسنه شلات من قيتم تسيت سح الا شز يغدالين دالي مسو خلون خوتنا اتو يوال ما باقي اللي التديل دوش هتس اول اسجين حان يوس ديل تسحق اماج دق نوخشي على شو حدوش يلخان هتس يقوين حوصلتها هندولش حولي الحمد لله ثم الحمد لله ودال خاست منا شكر دينا ويتصدهولل دين برختو يلا خوين هر يوخين دايق كان يوشل نوخشي شو مصو مت عزاز داقن خوين مصو مت حسير اليلير مصو مت غاز خيتشي وي اسوالت خيتشي وي خي خيتشي وي مصو مت عغال شعيتي وي ميتشردوتي إذا هيت سوي حلق قرآن آية أحمد دال المسو خلونس مسو ختن خوتن أتو يبورد وين تحبق الوتن والله بأمدو هق رمزان حجس دحره غالي يقع يسعور بولين شخينح دينبا هون اختيش مش مكزق برق موتر ما تسغيل دقي دير ما خيلت سنخ هو يقومنا رمزان تاعنا أهدلش درك حينا سيل اللي تشورت دحون دوش درك وين أختي تشوبة حندلش مل ولح الهون يقمل دين غوسه الحمد لله دال قن غودنا ويقوم قيتم بنا بوصل بدين برختو داخر برختو درك دعوته الحمد لله ثم الحمد لله تاعنا إلي هو قمت تاعها هرمي دحو شول كانت مريم حاجي حقيح تسأتيل ريحو ماجد قنال تسوال متك باتس مصون أنا شي دوزل نلزر خيتن خيرشيو شي دوزل هو لزور نخيرشيو شي دوزل تحت سنجت تمهل نخيرشيو مصون أنا أما شي دوزل بريجي أحمد نيقيح دعيتنا شا تملو يولش سنة تدعوة تشقيا تجيوه مريم حاج طبعا سن دوزل شوي نقوش بق الحمد لله دال باه بويلش ومخكنا ديك انتي خضعيتنا مريم حاجين هر صرخ دؤالشي سن شقا خلقسون وزغل وش دال تحي بيركتي يويل وزغل وش دال هر ديك هم شليل وقي حنر يحسواقش قي مشكح سواقش هر ومخك دا وين لا تأويل قيخيت ميخيلو وش دال وي سما دول هين تشل سو كل متحخل ريح دولش
ووشي ديزر يحضلش ووشا برتخل يحضلش دال ديك داغ دويل دال تحي بيرك تيويل. Муфтий Исаал Хаджимижиев в своем выступлении напомнил о великой награде, которую обещал творец тем, кто вкладывает свои средства в строительство мечети, и отметил, что особую значимость святыни придает то, что ее открытие состоялось в благословенное время. Пайма алейхиссалату вассалам иза сисер сигал вахен бюс таган тай ворло де до озвезгил волждала елч алейхиссалату вассалам сундок хастин сундок дугна чхенах сундок хастина тана кёрт баргашин санги долом сила йолч хазрати вегин оздел елчан алейхиссалату вассалам ибақи белхаш гойтин вайдаш долштол бхилам аз вайнт идиллин дедутан بقوش بالغ عدوي أقدازش دي نح مصو زمن شو عشا حسترا بوسو بني دوك حسش بوسو بني دقي دقنش دقي ديدش بوسو بني غا مصو اور دينت اتو بش وي مقدس وي باشا رمضان عشسا يربيكتي بوقتا عند عوض بيق دال دي كانس بيقن بايل بوصوبنا غن خزمون سغيت حلخل باش بال سيغت مش غيانش بالنش تمش ويا ليلين دولش طلوما حلخي دوين ساعة أخو ساجما حيقل دولش ورساقن قيت الوعد اللي إيوه ديتستا ميقر دولش دات إلسان ورتر حاج دال قيلت سيال سنة حدا البيركت أص إلسان ورتر حاج دال قيلت سيال سنة شا كامل مريد خلارتر وق علم سق قونا سق خلارتر دال شين ديكدن شا خارجن شا ويزن خلارتر أحمد حاج دال غازو تقابل دايل سنة دال درجة على خوخل سنة حدا البيركت سنيق بيركت تغن وان حقو شا تعاش يكويوش ويكويت حيقلش حصلات تل بقي بيلش بويرش دال قرآن شا أولق سيغلا نش شا سيدش سان خزي نشا أولي لاتخ اجر خزان دالشتال لاتا مومساش إراق إغنا ديل خصمشين تعلاتشتال لات خزان دال لات دوال يلديغستي ينوخشتشو تاين سعش مرش يقين سعش أدم مرش يقين سعش ديل خصمش سان ينوخشتشو خزين حجر سان ينوخشتشو خزين علما سان قرآن سان قرآن عام درسان قرآن عداج درسان دين داج درسان بوسو بناخ نيسش نوق بيرز برسان ظلمي فتنيا ناخ سبغيتش أسناغن تيعا يوق عال شو الله تورسان تغنى أحمد حاج دال غزو القابل دولسان سنق لقشت ايغن تيعا حبح شوقا رمضان حاج دال ديكنس بيقن بايلون. Рамзан Кадыров отметил, что знал Марьям Делимханову как великодушную женщину, которая с достоинством прошла жизненный путь, как подобает истинной мусульманке и чеченке. Она сама воспитала 4 сыновей, патриотов России, 3 из которых удостоены высокого звания генерала, а 2 награждены звездой Героя России. О, комендант, Марьям Яхдон, и Хундарлон Эльчи, зам Юахир, Ulle Wolf naastwater, Ba'dalch, Sodone, Amadone, Strukturskau alle, Tigi don watch naastwer don alle, Hore Nalgewani, so Honier naast wies, dat Ashu alle. Sold ja Mariam Done, Dalde alwele in da Jels Mahashwele, Halayena. أعمل عايشة هون دي أنا خالتي شيء أنت ديل دحون ولي شادون نجحسن إيش حون حلقة نكسن دير باتح شابع إنك حالم بيساكشن زن الدونة إيش دونة إيش شيء أنت دونة دعوة دايق إن ذاك أعمل عايشة وش دونة هو كمندانت يدخل على دونه إيش أو كمندانت على السندون سند تأمر يمي دون تحبيه أدرس أو كمندانت بورسون أخدون إذا يبدونه تح داوتش قين بول شاخل دوزل شيء مكان شيء قومن ديل ده دابل دايوت شلنان دونه وي أول دونه ونحسن خلاص دلع ونحوي دون
لريح دون جدغل باندوش دلا دون ونخوش دون دشتگ شیگر دل دون زدو ایداس لاتون دل اشتغنی بیرا هرمتك دون اوكا وینزو در حالا هر وینزو دایاکن شد یا ایچکیری یولچن دون دا دون هرمتك یوکیت باش دیابولیرز دو خوناخ بر حبيب انجلواري اونا يرد داويك ميلويك ده هوكا متك يوكش دقو احش خدر باش اسا متك يوكس يوكش دونا تانديل اكيد متدونا لرير باندوش تغن وينا هوكا دقا قران عموش متك داكا خز سرطوش خز ماجدك دانيستينا دال دون وي حيق مدويل شيغيت مدون شيد كوميرسنا دون وي حيق مدويل دون دال دونه ويليلش ديك الله دون ديل دخلت ويل ديل الشيء دعداش جين دخل ويل دون مريم نيت دون تنهر باندوشه تغنا حلاش تنا دوز دونه كو جنرال شي جيروي وش دون تان وي نوشي استوريا خلا دات دايرن بچالشكا دون دوتو خزا دات دون داتان دونه يتسال شاشين ديدن دون شينان شيدين دول بسيت تردون آمد عجم اولی ول چک بالا باندوش تغنه دونه دنیا چه داور جمعت دون ها پرزیدنت استانی واجواچی همیلوش متی واچی دون آدم پریوت پریدای هوکن پریوت پریدای باشه دونه سی دوش دالم باش لارم باش دقیق ندون دیل دوش دلم تا دوش دست دال دونه. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов подчеркнул, что во всех начинаниях, добрых делах, успехах и развитии вспоминается первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, который в годы лихолетия встал впереди своего народа, словно предвестник мира и стабильности. Память о нем незабвенна. بس مصوهم واحد وشويك ده الغزوة قبل دول أحمد حجو إيش تنت هربل داخلان غزوة يا ويجري ناقص تبو هرشادريك بيركت هرشادريك نوخشي قومن خلبول ديك بولخ أحمد حجي باندوش ديل انهيتمت تغنى نيس نخلر باندوش ديل دينتي بيامر سنتي ديل سلاملتون شريعة طريقة مصو وي أولاي نق لربرت تغنى وين خوش بول ديك بيلش بورش هرديك بيلش وين خير باتر بقدوش داع الله دا الغزوة قبل دول أحمد حج حلقة بالله ويقام تعنيت ياخ ويتغن تعبرت بوش داخيت تنسخلش دلاح موسو خلو نياح بال نياح شيشي هم نشخل رمضان عش يقاميلا ما الله ناقوستيك ازك بوش خان خل دلاح وين مقر وين مخقر تغن دالشين دلك دولش شي داشين عامينك دوش ويسن ول سيلا ميخدا ويسن ول وشاخل شي دال غزوة قبل دول أحمد حجينا هر تعتو أروش حالدرق توصل نشتغل شي دلاح برت بولش ميت أبي بيرت كردات أولش دوي ديكش دائما شيخ شيت إنتي شي دايش كردون دا مفتي اسمالر حاجة انت دون دا حاجة سمخ بولش دايخ بول إلياس خير دالتي غزوة قبل دول مسيري بيرت شي كردول چونكي بردالي شيات سنديل تغنى دونين شوحا سيلاخل يوحك أمخل داخيتنا وي شادريقي وي نوخشي قام تغن بوصل دينتي نوخشي اللي تي ميوخش ميتاح سو بوصل باوش نوخشي وصل بوش الله أكبر بوش ميوخش ميتاح دا محبيتي شولش دوي تغنى إشادريق خير داتر دا الغزوة قبل دول أحمد حاج تغلح تندالة إديك بوخ إكوار مطل تندال تغلح إداخلان شولتيا رمضان حاج يغو بود بإروين يغو خلزام بإروين إذا هنقول لأخيل دول محمدن طبعا باتريوتن رسلان مساعيس وين ولا حيشان قطر جدير مل بالبر مل خلوير مل بيخير يغو مل دوخير أدم مل دو داس بيدشبر دلاح شادريجي حالات ديل دو حيداس دين ويسيت قوش دين توخ مسيرة بجري ناقوستي دين ويقومخ يغو تحجا وين هر نق حبوش وا حونا قباديك بول باسطة
دال ديكنز بيخن بويلون دنيا جوا إخر تاح حيدوز لخ حيقومخ بيركت دولهون دال مولا أوهو تاين تدلن دولهم ميوخشو ميتاح جاك دو أقردو تعاشيكو يوش شو حسملدو. А после выступления Адам Делимханов преподнес главе региона подарок в знак признательности и уважения. Заместитель муфтия Ансар Хитиев отметил важность мечети для местных жителей и от их имени поблагодарил Рамзана Кадырова за такой подарок. دحر زيرت يقيتن شخينح أتخينح خلوة ير قتوة ير أقا دخني داتر يوخي ناقوستي بات شخينح رمزانا أقا دق أخش داش ناخ باكيتر شاتا ديردو نيس ديردو ساما قتية ألا هتا حقوة حستن دوغة تهنا والله ديلح دو بقبوقس قي حقوة بتان بوش أتصل جوه أقا دوغ حستر حقوة سلطي عبينح أقا وقت حاجة صرخ شكول حافظة وهي أخوة أبوش بولش بول وقت حاجة صرخ تيتلن إنيق به أخوة يغضاق يعني بيرا وقت حاجة صرخ حجر يغي أخوة جمسح أطل يقش جورد يا أطل دق وقت حاجة صرخ ماجد يغي أخوة يخو حقها دقح قرآن عامو حقها هرشكول حافظة وهي أخوة القرآن عامو هو يوغان دأرت ملرت هو إدين التعاشى هو نان أيمانيس هو رمزانا أتمت عيلمش القرآن ديشان أخشن شلوش أتصل أتير دوغ حيستشا إيش تبقش بلغيحا لا توش دوي وين ما أرى ومريم حال هكار ديتر سونات عشدوش آل والله توشوح أمال ديشانا أتشوشتا شو يغار دا يغار جرجلوان شتكرينش أقش دول دائم اشتخيلر هوشيك انتش رمزان ناقوستي بوتش شو ويل حوزن جدينح والله شكيرت دور مدات شبوش ودين دوش تلق امال ويليرك خز اتسل قونق تجيرز وزغل والش والجدال رمزان اش ميل يلينر اش ميل دينر دال قبل دين ساق دويل اق هو يرت خويت ارخ وقت حاجي مريدي مصو مريدي ارخ توغرا يوقت ديلرز خل خون دال ديكنز بيقن بويل هون تهان عور لامز ديش زامن شوحا ويفوندوا ايمانسا اقمرهم حاجنتير يلغيتا اخ ازر يلغيتا اخ ازر حسم شو داهم دايت نقاقا تهان عور لامز زامن شو اتل بق بلغش لا توشا اتل يق كمار شو نجحسن كمار شو نوا يلزمان تق وهو ترول شو والله شو الحلق اتباخ ناخبوش اتل دال كمار شو ما يلشون وزغل والشولج دال أتشان كمال شونح مقشلح شان دوزلح بيركدش هون نخشي قومح دال حين بيركدش وزغل والشولج دال هون تون دقوا خويل دير رزغل شون دال ديكنز بيقم بويل شون. После чтения молитвы Сталахом Хаджи Межиевым Рамзан Кадыров выразил уверенность, что открытие мечети станет благим стартом в развитии молодого города и призвал жителей читать намазы в мечетях. غال ضيولش وكي حلضون غال دونه وماجد عدلنا دام الله تي بيركتي خلا بيلدو يقدون دام الله وقع قران دوش دونه هالماجد دونه سون عمالر ويدونه عيل لامزي بحيل لامزي موني دا عارش بوشه حلق دون وعيدل بيحكي دور ونحكي شنو بيحكي وقت تكلش عن عباش ولا دون ديلي بايا مرادشتون ديخر دوستون سوتانا глава республики أشتت لنا داك زكون كونستيتوسي دون гарантوش داك زكون لرد ديش وشو اس دون ديخر دوكشو دون عيلا مزيح فيلا مزيح موني دا حارشو ويدون ديك إمام شبو دا دون ويديك دون عيرم دابو يولق تلن تان عربو شو ألق إتشوكيش سؤالك بقدو ألدونه öyle ibohdonu öyle bas boşdolum çıkış bu asam öyle bu sudan bas bu öyle çıkış نوچیچری غالچری داغستانی دون دنیا سانیا دونه منبرش یا صعب شیان بس الحمدلله و ماجش صعب شیان بو
muftiyatı bir yol bakmak doğan. İztabi ne doğan, iz adam diyor şu bütün çünkü doğan dalam olayı doğan, haber düşür ders doğan. Dinler doğan, din ne osti bu ay, din aşdoğan, jardar, uran anzayt har, duhar, lamuzihar doğan, al dihadrosh basega. Для жителей построенные в столь короткий срок святыни настоящее благо и радость, с чем они с удовольствием делятся. طبعا ما خزت تنزل دو هيورت حد النطون دق خزا دوش اسبع دوش لامز عبادة هر خز اسبع ماجدك ايش تنس خوت دل خوت دل حد دق خز خز دا ايش تخوش بول كبير خوش نبوسو دين دوزيت علم دوزيت سن ايش نبوسو الدنيا خيطوش ايش عام ووش بيته لقصان يني حيل نقزح ايش حجر دوخ خزجري علامة خزجري اخر رزلوش الله دال اخر شيء بيشوش ببرجي ديك اول بيقم بور ومحكي بالغوشنا سنة وشنا اخ ايش ما يورتوز مثلا دبر بق الله دبر برك البوخ ومحكي بالغوشن ديل ريسل دال سيدو الحدال اخ سيل لقينا خير ولقى تاخنا دق دعونا خز سمعني ديدو خز دعونا ويدع بريزيدنت رمضان عاش ديل ريسل دال ديكنز بيقم بولسون خز هالمجد دو هر نبير سمي يقن سيل يقن هر إيمان الإسلام ده غرجة أي إندا بوسو دين أي إن هوش وحداهن مصو خز ده عندو تحديك ماجك وقتين تخن ده عند تحديك مش دق دي ده شلو بعدك ده دول شلو هال خزخة سمو ده هون شو ده عند ديك بيرت كبوه هر دالت إعي بيرت كيولهون دال برتع باش هوش بوسو بنا خز لا مزدش روز بادش مصو ترحشدش دال بيرت كبوه دال إعي بيرت كيول خز نياسن ديك بوه بوخ. Мечеть оборудована современной системой акустики и отопления. Здесь имеется кондиционирование, а для постоянного водоснабжения в омовельне имеется резервуар с запасом воды. Мечеть может вместить более 3000 верующих. Внутри здания зеленый ковер гармонично сочетается с просторными окнами, через которые внутрь попадает естественный свет. А в ночное же время освещение обеспечивают большие люстры, дополняющие композицию святыни. Образуя единый религиозный комплекс, рядом с мечетью находится школа хафизов имени Ташу Хаджи Саясанского на 80 учащихся. Рамзан Кадыров осмотрел сооружение. خذك دي زي دوستان سيجا Daarom dan. Eens paraat was het al. Moe. Huh? Dik mooi. رمضان تورا دا حجر لا يلشان صوت يقن ويز لكن لو شن صوت بان لو شيت حجز دان شينا اي صوت لاقيتن والله يلزم البيش مدار شهر رمضان دوت هوشا شو هيتا هو يا رمضان يلزم البيش كيف ما شاء الله. ما شاء الله خذني شو ديكي ندويت لي زيزدي Simiz yazdık Yok. Simiz yazdık Dur ya iyi geliyor. Kazıyor. Her simiz yazdık yani. O yine daha bir kısmı yok ama. Dünya hatta Allah Allah ممشى الإزال حسن بفتح على ذا دشتور أشلال يدهم في الولا. آمين يا الله. دخلوا فيش. وليه؟ Ne rezil onu, daha sahil Allah. عجينا هاتي دوخ بيزر وش وقش عجين هر دوخ يزر دو. Hok şayı her doku yesa, şarım değil de. Ансар Хитиев преподнес Рамзану Кадырову и начальнику обеспечения безопасности главы региона Адаму Кадырову подарки. وقش عجين أبخل لكن ده تكيس. ما شاء الله. صعب. وقش عج حيل إلى الخاص. هر شلت وقش عجين صرخ وقش عجين حليو هلا شيء
كيختش مصوم يو ألش تحيّن يو أقشت فمدور ما خادو هر أرسدو فمدور خاطر يزن عضعض عضلته إيش توقع داعش يزن ما شاء الله هذا كتاش إيه صدقة سيدي حلال آدم بيسن جور ترخ إشتي كرة ترخش أشتر بيسن جور ترخ ولا تفشل إشتي صوتن يلا أركم أختل دور شلات إير دور أولشتوي ذيك آدم بيسن جور ترخ يلا تفشل هون صوتن على بيسن جور بدلون وكرة ترخش هون صوتن يلا يختون لا شلونه historia yok histori da لا ديكنت بيقام بويل شون قمل شون برك البالور داس دال بيقام بيربوكشون دال موجل احتيما لا بيرك تعرفنا دال تقوا والقران На прощание руководитель субъекта пожелал ребятам удачи во владении знаниями. Здесь также построили футбольное поле, спортивную площадку и спортзал для досуга. Президент Федерации дзюдо СКФО Амруди Эдельгириев открыл секцию по дзюдо в школе. Опытные спортсмены под руководством главного тренера сборной республики Аслана Шагириева продемонстрировали ребятам различные приемы. Все учащиеся сразу изъявили желание записаться. طبعا عي النار داير سلسم دا ساعي ولا بمحك على الوصلة وشرن داق هور حافش كولاح وزيدو في الأهلو عيولش دا جت حافش واح شرع شيء مثلا شو زوج وزوج وش يوح قوس مشغول تورنير غلطان بيرش موقش قيتا ودقيش دو جوار موقش خليتا دا زيدو ميلا بطرديت وديلا دو غرسي قيجنسي اشتدوا في اللي قال اجر الناس عيار شدير يسخل بباش عن ما كان وصل وجينا دا بيركتي ولا المولع ودقوا اشتو جوار بوكش قيت عارش ويقوى دا المولع زيدوا لي جان كيم نشو مال الوصل وشو هو شو حاجه شن صحار اللي غاسي شو باش وش مال الوصل شو عيا كده. Завершилось собрание чтением Мавлида, восславляя Творца и поминая его посланника. Мечеть, безусловно, будет местом притяжения людей и местной достопримечательностью, уверенные жители. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. В доме главы прошли массовые религиозные мероприятия. Сотни последователей шейха Кунта Хаджи Кишива, да будет возвышена его святость, прочитали Мавлид. А после в едином порыве совершили обряд зикр, восхваляя Всевышнего и его любимца пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствуют. Присутствовали и внуки первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. В завершении собравшиеся сделали дуа, прося Создателя благополучия для всего чеченского народа. Жителям Верхнего и Нижнего Новбера передали очередную продовольственную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. О том, какое количество семей получило поддержку, расскажет Адам Магомедов. Еще до рассвета прямо к двери домов жителей селений Верхнего и Нижнего Новбера приносили продуктовые наборы в рамках масштабной акции от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для тех, кто в это время бодрствовал, подобная поддержка стала приятной неожиданностью. بوسوبنا عشان سي دايقن دات هروح ويبوسوبنا عشان دعوة دار زاويل دار ما بيرت شورت لاتيل أوز دايت نجان هرسا حصل قدايت نير هيزا دايت نجان هردوق صادو غدي نخبو يرتح
إدل ريز هلا دال إمار دشان ليروس دال إمار بيرتويتان. Благотворительная акция имеет в том числе и большую религиозную важность, поскольку садака – это богоугодное дело. За это не только прилагается награда от Всевышнего, но и очищение грехов. Уже на утро жители Нижнего Найбера, обнаружив у своей двери продуктовые наборы, выразили большую радость и благодарность за оказанное внимание. O dünya çamaşır mekte bol buzulna bol bayar daib sağdoylar. Osmanlı da qabuldoylar. Da qabuldoylar sağa bezindeyler. Dokuktu deşler kızneysen. В акции приняли участие глава администрации Гудермесского муниципального района Хамзат Магомадов и помощник руководителя субъекта Адам Джафтаханов. نهور علام زح إشت أصلاً وعدل الشتاقات وشدر بس نكين وقت دال خانيوين وعدل الشربوع بيشتغل هو جدال ساعد ويلسونر. Продуктовые наборы в селении Нижний Нойбер получили все семьи. Такие акции здесь проводятся не впервые. Дальше дойль. Дал сага дойль армел дахныг изиндейл. Кес да школышуныш са. Сага докчена и дахушду дейл резихил. Da obul sağdıyorlar sağa dakikada. Kes sağlık onlar. Kızım kul. Deriz kul da obul. Tahan hal bok bertke bu tahan da haga oçu berk o ne bir şey dok da nimet da dadu işte dadu sağan şu da Ramazan hajj da ve paç da dadu el tahan sabusul iman doş İslam doş bertke her dedi da etin dal ay bertke yol dal pat saboş da khaz da merş da yol. Жители Верхнего Нойбера также были приятно удивлены вниманием от руководства и выразили искренние слова благодарности президенту регионального фонда Аймане Несиевне. Аймане Несиевне фондир саду докш. دال قبل دويل تنفذ وقدر رمضان سملي لش دك دال يولي دليل دال شيء دويل مسوغوش بالدال عاش بولش دال سا دويل أحمد عجين تيري وفندن تيري أرسا أحمد عجين تيري رمضان تيري دال سا دويل قرش لا وي كيغل هو رمضاني نادريس هو غدن أيماني نادريس هو دال قبل دويل ساغا دائم مسكني اخترقويل ليريس هو مسان. Акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова охватила 16 500 семей из Верхнего и Нижнего Найбера. Благотворительная организация регулярно проводит подобные мероприятия, помогая не только жителям Чеченской Республики, но и нуждающимся по всему миру. Адам Магомедов, Аслан Ахматов, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова семьи участников специальной военной операции и тех, кто героически погиб, защищая Родину, а также нуждающиеся получили помощь в виде денежных средств. Отметим, что такую поддержку они получают на регулярной основе. Турпала Тайсумов, обо всем по порядку. Общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вновь протянул руку помощи жителям. В этот раз семьи погибших в специальной военной операции на Украине получили денежную поддержку в виде 100 000 рублей на каждую. Фонд погибшие сотрудники движения по 100 000 что и вы дадут что индийский дадут что да можно и цан документу дала саадуэль. В семье Мехди Шамсудова сразу два героя. Старшего брата не стало в начале нулевых, а племянник покинул мир по воле Всевышнего на полях сражений в Украине против нацистов, посягавших на жизнь мирного населения. Он выразил слова благодарности в адрес регионального фонда за теплое внимание и заботу.
ناقص داش عش وفتش بعض ديش لدوش عش وش دا ساعة رمزان عمل عجنا أي معنى تيرة. Конверты с заветной суммой были переданы тем, кто пережил тяжелую боль утраты. Их близкие навсегда останутся в памяти тех, кто знал таких бойцов, как бесстрашных защитников своей родины. Родственники выразили слова признательности президенту фонда Аймани Несиевне и главе региона Рамзану Кадырову. Tynnan Aymanin deres khil dal saagdoil al urduqson. تسيري دقنش ملوزي توي بيرح نير بيش دم داتسينس اترمزن اخماتش دال saagdoil al deres khilchun dik naqostvar masarna هينتي حياتش بيرش تيجر تليفون deres khil роз диккант халқи абош. В этот день помощь была масштабной. Она посвящена не только семьям ушедших героев, но и остро нуждающимся людям. На каждую из них было выделено по 20 тысяч рублей. رمزانا تنديوزرشنا خزاختي دار ساغدو الخيار من يا الله تندير. حد إيش هندير راح خدي درتي أحوالين تشينا دي أن إشته نسرش دقو شيتي بدق أمير دقو شيتي بدق أمير دق. Этот день принес искреннюю радость всем им. Несмотря на непростое время, власти субъекта не оставляют без внимания тех, кто так ждет помощи. Руководство региона регулярно проявляет заботу о семьях, сыновья и отцы которых пожертвовали собой ради мирного неба и процветания региона и всей страны. Остро нуждающиеся жители также входят в число тех, кто регулярно встречает помощь на пороге дома и квартиры. Благотворительная акция охватила буквально весь субъект. Турпал, Алита Исумов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Торжественное расширенное заседание, посвященное Дню российской науки, прошло в Малом зале парламента Чеченской Республики. В нем приняли участие представители профессорского преподавательского состава ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений субъекта. Неформальное общение депутата с учеными и молодыми соискателями прошло под эгидой признания науки как основы созидательной разумной жизни. Также прошло награждение отличившихся участников почетными грамотами высшего законодательного органа региона, благодарственными письмами председателя парламента Магомеда Даудова и ценными подарками. Праздничное настроение, царившее на этой встрече, явилось производным содействия главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, которое он оказывает высшим учебным заведениям и научным учреждениям нашей республики. Всем, кто занимается наукой, кто морально и материально способствует ее состоятельности, хочется сказать слова благодарности за их деятельность, которая служит торжеству богоданного разума. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для обучения военному делу в Российском университете спецназа с последующим участием в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Подробнее Мадина Нуцалчиева. С минуты на минуту прилетит долгожданный самолет. В этот раз в зону проведения СВО отправляется 120 человек. Настрой у них у всех исключительно боевой. По традиции проводить новобранцев прибыл председатель парламента Чеченской Республики и руководители силовых структур региона. Магомед Даудов отметил, что на Украине бойцы защищают наши духовные ценности. В этой борьбе поможет только братская сплоченность. Братья мои, вы отправляетесь в зону проведения специальной военной операции. Дорогие братья, добрый путь. Берегите себя, поддерживайте друг друга. Мы знаем и понимаем, что вы могли бы в кругу своей семьи, своих родных провести этот день. Но здесь собрались истинные патриоты России. Среди этих добровольцев чеченцы и представители других национальностей, прибывших в регион со всей страны. Несмотря на разные вероисповедания, они объединены одной целью – защитить общую родину. Мы не делим людей на национальности в Ахмате. Тут все мои братья. Абсолютно весь строй, все мои братья. Неважно, кто он по национальности, какая у него религия и какое вероисповедание, вернее, и мировоззрение даже. Ну, не могу дома сидеть на диване, когда наши ребята там воюют, и сидеть дома. Надо помогать всем. Кто может, у кого есть силы, дух, надо всем приезжать и помогать друг другу.
Все добровольцы прошли ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа под руководством высококвалифицированного инструкторского состава. Бойцы за короткий срок обучились военной тактике. Законно уровень чак дöyle hükümetya uğraşı Российский университет спецназа дигна васлибердик кауса цогуштега тоню обновить яш амаде медицин массома тактик массома на высшем уровне Подготовка была шикарная, на высшем уровне, инструктора хорошие, профессионалы. Парни тоже не первый раз едут. Думаю, все будет прекрасно. Все расходы, связанные с нуждами бойцов, с самого начала спецоперации взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мадина Цолчиева, Шамсуди Джабраилов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Республиканская учебно-методическая конференция состоялась на базе Аргунского государственного техникума. В ней приняли участие представители учреждений среднего профессионального образования со всего региона более 80 человек. Соорганизатором и выступили Министерство образования и науки Чеченской Республики, а также Центр опережающей профподготовки. Тема актуальна для данного направления. Педагогическое мастерство, проблемы и методическое решение. Помимо официальной части, гостей мероприятия ждала практическая в виде открытых уроков и пленарная, где участники зачитали свои доклады. Целью проведения этого мероприятия, этой конференции, был прежде всего обмен опытом, представление лучших практик, привлечение молодых специалистов для мотивации дальнейшей работы в среднем профессиональном образовании. И было очень много проблем, как я уже сказала, в этом направлении. Хотелось бы это обсудить вместе с другими коллегами, с коллегами из других учреждений и прийти к одному решению. В одном из горных районов региона в скором времени откроется парк-отель «Голубое озеро». Инициатором строительства данного комплекса стало Министерство туризма Чеченской Республики. О том, что можно увидеть и как провести досуг в этом месте, расскажет Наталья Депутатова. Шатойский район – одно из самых живописных мест Чеченской Республики. Река Аргун, немноговодная в это время года, протекает между скалистыми горами с одной стороны и лесными с другой. Уже по дороге в селение Урдюхой можно полюбоваться великолепной природой этого района. Поэтому место для строительства парка-отеля «Голубое озеро», конечно, выбрано не случайно. Идея была Минтуризма Чеченской Республики. На территории парк-отеля будет велопрокат, будут катамараны на озере в прокат даваться и пешие походы будем организовывать. 9 компактных инновационных модульных домов для круглогодичного проживания. Их производят в республиканском технопарке «Аэро». Быстро возводимые, экологичные, они оснащены всем необходимым. Здесь есть небольшая кухня с микроволновой печью и встроенным холодильником. Рассчитаны они на семью из 4 человек, 2 взрослых и 2 детей. Модульный дом состоит из 3 частей. Это из террасы, кухни и жилого помещения. А чуть ниже на берегу озера расположится ресторан с национальной и европейской кухней. А еще компактные закрытые беседки ближе к воде. Можно приготовить на мангалах любое мясо или овощи. Любители рыбалки смогут пожарить выловленную здесь же рыбу, пообедать или поужинать, наслаждаясь великолепием природы. На территории базы отдыха расположено Голубое озеро. В зимний период оно под коркой льда и покрыто снегом. Летом, по словам местных жителей, эти места выглядят особенно живописно. Здесь можно покататься на лодках или порыбачить. В этих водах водится разная рыба. Зеркальный карп, амур, крупный толстолобик и другая мелкая рыбешка. На озере также обитают дикие утки, а также черные аисты, занесенные в Красную книгу. Еще в начале прошлого года Рамзан Кадыров утвердил государственную программу развития туризма в Чеченской Республике. Это прежде всего благоустройство горных районов, прокладываются новые дороги, строятся современные комфортабельные отели и рестораны. Создаются все условия для комфортного отдыха как жителей, так и гостей региона. Наталья Депутатова, Сайдемин Мусаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.